सत्ता उर्दू डाइट प्रतापगढ़ से। आज के टीईटी क्लास में उर्दू मजमून के तहत हमारा उन्वान है इल्म सर्फ और इल्म नहव। पिछले क्लास में हमने उर्दू कवायद की बुनियादी चीज़ों जैसे इल्म हिजा, हुरूफ अबजद वगैरह का मुतालिया किया। आज इल्म सर्फ और नहव के बारे में तज़किरा करेंगे। इल्म सर्फ नहव कहते किसे हैं? कुछ हुरूफ से मिलकर ही लफ्ज़ बनता है, कई लफ्ज़ों से मिलकर जुमला बनता है। लफ्ज़ जुमले का सबसे छोटा जुज़्व है। हर लफ्ज़ अपने कोई न कोई मानी भी रखता है। तन्हा लफ्ज़ से कोई मफ़हूम अदा नहीं होता जब तक कि वो जुमले में इस्तेमाल न हो। उर्दू कवायद के उसूल मुरतब करने वालों ने आसानी के लिए जुमले को दो हिस्सों में तक़सीम किया है। पहले हिस्से में अल्फाज से बहस होती है और दूसरे में जुमलों से। उर्दू कवायद में इन्हीं दोनों हिस्सों के मजमूई इल्म को इल्म सर्फ व नहव कहते हैं। अगर इन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो इन दोनों की तारीफ़ इस तरह होगी। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ की साख्त और उसके उलट फेर और हरकतों की तब्दीलियों के तरीक़े की जानकारी दी जाती है। ये वो इल्म है जो हमें लफ्ज़ों के बारे में बताता है। इसमें अल्फाज की तक़सीम, एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़, लफ्ज़ की अपनी हैसियत या उसकी तब्दीली वगैरह से जो नई सूरत पैदा हो जाती है, इन सब का ज़िक्र इल्म सर्फ में आ जाता है। इल्म नहव वो इल्म है जिसमें जुमलों की तरकीब व तरतीब और उनके बाहमी ताल्लुकात से बहस की जाती है। इस इल्म में लफ्ज़ों को मिलाकर जुमला बनाने का कायदा बयान किया जाता है। जुमलों की साख्त या बनावट का इल्म उसके ज़रिए होता है। जुमलों में फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल, मुब्तदा और फ़ेल नाक़िस वगैरह होते हैं। इनकी तरतीब और जुमले के मजमूई हैसियत के जानने का नाम ही इल्म नहव है। इल्म सर्फ और नहव के जानने की गरज़ ये है कि सही लफ्ज़ बोला जाए, सही लफ्ज़ पढ़ा जाए और सही लफ्ज़ लिखा जाए। इसका मकसद है कि हमें सही तरीके से बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाए। इल्म सर्फ और नहव में फ़र्क क्या है? इल्म सर्फ में जुमले की हर एक लफ्ज़ से बहस होती है, यानी लफ्ज़ की जिन्स, तादाद, ज़माना और हालत वगैरह का बयान होता है, जबकि इल्म नहव में अल्फाज और जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ से बहस होती है। इल्म सर्फ के कई मौज़ूआत हैं, कई मौज़ू पर बहस करता है, जैसे लफ्ज़ों का बयान, ज़मीर का बयान, इसमें इशारा का बयान, लफ्ज़ों की साख्त का बयान, मस्दर का बयान, सिफ़त का बयान, फ़ेल का बयान, हर्फ का बयान और हुरूफ की किस्में। लफ्ज़ किसे कहेंगे? इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जो सादा आवाज़ निकलती है, उसे लफ्ज़ कहा जाता है, चाहे वो बामानी हो या बेमानी हो। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, नंबर 1 मौजू, नंबर 2 मुहम्मल। नंबर 1 मौजू, जिस लफ्ज़ का कोई मानी हो उसे मौजू कहा जाता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह। नंबर 2 मुहम्मल, जिस लफ्ज़ का कोई मानी ना हो उसे मुहम्मल कहा जाता है, जैसे वोटी, वपड़ा, वकान वगैरह। जैसे आम बोलचाल में हम बोलते हैं रोटी वोटी, कपड़ा वपड़ा, मकान वकान। इसमें रोटी, कपड़ा, मकान तो मौजू है और वोटी, वपड़ा, वकान मुहम्मल हो जाएंगे, जिसका कोई मानी नहीं है। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में हैं, नंबर 1 मुफर्रिद, नंबर 2 मुरक्कब। मुफर्रिद ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है जो अकेला और बामानी हो, उसे कलमा भी कहा जाता है, जैसे शहर, मकान, साजिद वगैरह। नंबर 2 मुरक्कब, किसी बामानी लफ्ज़ के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है, जैसे अक्लमंद, रूहुल्लाह, दौलतमंद वगैरह। अक्लमंद में आप देख रहे हैं अक्ल और मंद दो लफ्ज़ जुड़े हुए हैं। रूहुल्लाह में भी रूह और अल्लाह, और दौलतमंद में दौलत और मंद दो लफ्ज़ जुड़े हुए हैं। मुरक्कब लफ्ज़ वही हैं जो दो लफ्ज़ों के मजमूए से बने। पिछली क्लास में हमने जिस तरह मुफर्रिद और मुरक्कब हुरूफ के बारे में पढ़ाया था, जैसे मुरक्कब हुरूफ उसे कहेंगे जो दो हरफों के मेल से या जोड़ से बने, जैसे भा, फा, था वगैरह। मानी के एतबार से लफ्ज़ की किस्में। मानी के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, नंबर 1 लफ्ज़ हकीकी, नंबर 2 लफ्ज़ मजाजी, नंबर 3 लफ्ज़ इस्तिलाही। नंबर 1 लफ्ज़ हकीकी वो लफ्ज़ है जो अपनी
اصل معنی میں استعمال کیا گیا ہو، یعنی جس معنی کے لیے اسے وضع کیا جائے، جیسے شیر، گلاب، چاند وغیرہ۔ نمبر 2، لفظ مجازی۔ لفظ مجازی اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو لفظ اپنے اصل معنی میں استعمال نہ کیا گیا ہو، جیسے شیر، چاند۔ اب آگے میں یہ بتاؤں گی آپ کو، جیسے لفظ حقیقی آپ نے پڑھا، لفظ حقیقی میں لفظ کو جیوں کا تیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی معنی بھی اسی سے مراد لی جاتی ہے، جیسے شیر کا مطلب جنگلی جانور، اور لفظ مجازی میں شیر سے مراد بہادر آدمی سے لیا جائے گا، یعنی اس کی حقیقی معنی کے بجائے اس کے مجازی معنی پر غور کیا گیا۔ چاند، حقیقی معنی میں چاند وہی جو آسمان پہ نکلتا ہے، لیکن مجازی معنی میں چاند کو اس طرح لیں گے جیسے خوبصورت چہرہ دیکھ لیا تو وہ چاند ہے۔ تو یہ مجازی حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی میں استعمال ہوا۔ خوبصورتی کے لیے چاند کا استعمال لفظ مجازی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نمبر 3 آپ کا ہے اصطلاحی۔ لفظ اصطلاحی ایسے الفاظ ہیں جو اپنی اصل معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی میں استعمال کیا گیا ہو، جیسے صلاۃ۔ صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، دعا کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن صلاۃ میں رکوع، سجود وغیرہ چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ دوسری مثال ہے اسم، جس کے معنی ہیں نام کے، لیکن اسے کسی اور معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دنیا میں کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں وغیرہ۔ لفظ حقیقی اور لفظ مجازی میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، دونوں میں مشترک خصوصیت کا فرق ہے، جیسے اگر کوئی بہت خوبصورت ہو تو اسے چاند کہا جائے۔ لفظ موضوع یا کلمہ کی قسمیں، اس کے 3 قسمیں ہیں جو مین ہیں، اور کل ملا کر یہ 5 قسمیں ہیں، لیکن آپ کو آپشن میں جب بھی امتحان میں پوچھا جائے گا کلمہ کی کل قسمیں پوچھا جائے گا تو کلمہ کی کل 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، فعل، حرف، صفت اور ضمیر۔ نمبر 1 اسم، وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے احمد، آگرہ، تاج محل وغیرہ۔ نمبر 2 فعل، وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، جیسے آیا، گیا، آیا ہے، جائے گا وغیرہ۔ فعل آپ سمجھ ہی رہے ہیں، جیسے ورب۔ نمبر 3 آپ کا حرف، وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل سے مل کر اپنے معنی کو بتلائے، جیسے میں، سے، پر، تک وغیرہ۔ جیسے کتاب میز پر ہے تو کتاب اسم ہو گیا اور میز بھی اسم ہے۔ پر کیا ہے یہاں پر حرف ہے جو لفظوں کو جوڑ کر جملے کو بامعنی بناتا ہے۔ نمبر 4 آپ کا صفت، وہ کلمہ ہے جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا کوئی حالت ظاہر ہو، صفت کہلاتا ہے۔ جس کی صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، موصوف کہلاتا ہے، جیسے کالا کوا۔ کالا کوا میں کالا صفت ہے اور کوا موصوف ہے۔ سفید گائے، سفید گائے میں سفید صفت ہے اور کوا گائے موصوف ہے، یعنی جو خوبی، جو اچھائی یا برائی بیان کی جائے جس لفظ کے ذریعے وہ صفت ہو جائے گی، اور جس کی بیان کی جائے گی وہ موصوف ہو جائے گا۔ نمبر 5 ضمیر، وہ کلمہ ہے جو اسم خاص کے بدلے بولا جائے یا لکھا جائے، ضمیر کہلاتا ہے۔ مثلاً عابد اسکول گیا، وہ بڑا ہونہار طالب علم ہے۔ اس جملے میں بار بار عابد کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ ایک بار اس سے کہا گیا کہ عابد اسکول گیا اور وہ بڑا ہونہار طالب علم ہے، یعنی عابد کے نام کی جگہ وہ کا استعمال کیا گیا، اسی لیے یہاں پر ضمیر ہے۔ ضمیر کی بھی کئی قسمیں ہیں، ضمیر حاضر، ضمیر غائب،
ضمیر متکلم، اس کی قسمیں ہیں جس کی تفصیلات آگے کے ویڈیو میں بتائی جائے گی آپ کو۔ شکریہ۔